U osmišljavanju ovog kolača sam želio i mislim da sam uspio kombinirati 3-4 vrste blagdanskih kolača, odnosno okusa, kako bi dobio nešto novo i posebno. Ako volite makovnjaču i orahnjaču, negdje se kaže štrudlo od maka i oraha, već sam objavio i snimio ovaj video recept. Ako volite bajaderu, koju sam također objavio na kanalu. I ako volite medenu pitu, onda ćete sigurno zavoljeti ovaj božićni kolač. Kako je ovo vrijeme darivanja, a obzirom što smo svi zajedno nažalost prošli, odlučio sam podijeliti kolač vani na ulici sa nekolicinom mojih Karlovčana. Nije puno, ali od srca. Neki su me i nasmijali do suza, ali to sam ostavio za kraj videa. Pa krenimo s receptom. 4 decilitra mlijeka, dobro ugrijati, samo što ne zavri. Sto grama griza, nastaviti kuhati minutu dok ne zavrije, pa maknuti s vatre. 200 grama plavog mljevenog maka. Pripazite da ne kupite gotovu mješavinu maka sa šećerom, znači čisti plavi mljeveni mak vam je potreban. Ovo drugo je nešto jeftinije pa vas može zbuniti. 100 grama šećera. Dobro promiješati pa dodati 200 grama kiselog vrhnja, negdje se kaže kisela pavlaka. Kratko promiješati. Lim malo veći, moje dimenzija 35x45 cm, premazati s maslacem i pobrašniti, a višak brašna otresti, odnosno maknuti. Mješavinu s makom odmah rasporediti, bez čekanja da se ista hladi i slično. Peći 40 minuta na 160 stupnjeva sa uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete peći sa programom uključenog ventilatora na vrući zrak, tada peći također na 160 stupnjeva, ali pola sata otprilike. Ostaviti da se kratko ohladi, odnosno do upotrebe. Podesiti slabiju temperaturu, nikako prejaku. U jedan lonac dodate 1,5 decilitra vode, a u drugi samo pola decilitra vode, ne više od toga. 250 grama maslaca, podijeliti na otprilike 3 jednaka dijela, znači 1/3, odnosno oko 80 grama, dodati u jedan lonac i isto toliko u drugi lonac. Preostalu trećinu maslaca spremiti u hladnjak jer će vam trebati za kraj recepta i karamelu. 200 grama bijele čokolade za jelo i kuhanje dodati u lonac u koji ste stavili više vode, to jest 1,5 decilitar. 200 grama tamne čokolade dodati u drugi lonac, znači tamo gdje je pola decilitra vode. Kratko otopiti oko 1 minutu, ne dulje od toga. Pa dodati po 100 grama šećera u svaki lonac. Po želji možete dodati i nekoliko kapi ruma, svakako će okus biti interesantniji. Nastaviti kuhati 1 do 2 minute, što je sasvim dovoljno da alkohol ispari. Ugasiti. Dodati u smjesu s tamnom čokoladom. 500 grama keksa samljeti, ja sam koristio petit keks. Dodati u smjesu s bijelom čokoladom. Orahe samljeti i dodati po 100 grama u svaki lonac. Dodatnih 100 grama mljevenog keksa dodati u smjesu s makom i tamnom čokoladom. Sve dobro promiješati. Ohladiti 10 do 15 minuta. Obje smjese podijeliti na 2 jednaka dijela. Koristite vrećice za zamrzavanje od 5 litara. Dodati polovicu smjese i poravnati dlanovima.
Dimenzije su 30 x 27 cm. Ponavljati isti postupak još 3 puta. Možete si pomoći i valjkom, odnosno oklagijom. Spremiti u hladnjak najmanje 2 sata, odnosno da se sve dobro ohladi i očvrsne. Na papir za pečenje stavljate prvo svijetlu koru. Stavite nešto teško odozgora, barem pola sata, pa tek onda spremiti u hladnjak prije dodavanja karamele. Nebitno je koliko dugo će stajati u hladnjaku. Podesiti srednje jaku temperaturu. 150 g šećera u prahu. Sad ćete morati biti baš jako strpljivi, sigurno oko 6-7 minuta, sve dok se šećer ne karamelizira. Maknuti s vatre pa dodati onaj maslac trećinu koju ste spremili u hladnjak. Dodati 300 ml, odnosno 3 dl vrhnje za šlag, ja sam koristio biljno, već zašećereno. Odmah vratiti natrag na vatru i otopiti grudice karamele koje su eventualno nastale. Možda je najbolji savjet da odmah ne miješate, već stavite na vatru da se samo topi. Ponekad samo podignite tavu kako zbog jake vatre ne bi maslac izgorio. Dobro ohladiti barem 2 sata. Odrezati nepravilne rubove. I podijeliti s prijateljima i obitelji. Jel ko želi probat kolač od Saše i Sašine kuhinje? Ja. Ajde, vodi. Može li mršava jako? Što ste pravi kolač zbili? Pravi kolač, da. Jo, pa može, Marko, što ti nećeš probati? Čekaj, evo. Vidjeli? Jesam vam okej? Odlično. Ode večera, papa. Možeš gledat nego radi. Ne možeš vam brzo to. Da. Sve ovo cure malo. Ja, kako to dobro izgleda. Ja. Hoćeš još? Sad snimno. All right. Ti ću izaći. Na Sašinoj kuhinji. Svaka čast. Pozdravi me. Hoću. Sad moramo. Tamo smo pojeli kolača, ali nećemo nisu oditi veliki Sašu. pa. Hvala. Hvala. Stvarno su oni jesu.
Fino je. Super, baš mi je drago. Je. Nek ti bude žao. Nek ti bude žao. Doma, kurno. Ćemo to zabilježiti fotografijom ili? Probajte svi Čekaj, nemoj jesti. Malo bi dobro, poživali sa kolačima. Para mene. Mogu da pomoći ovdje, gore je. Može, nema problema, da pači. Neće. Sigurno. Je, pošto ćemo mami jedan odnesi. Imala je kao uvijek. Ajde. Pakirani kao pokidemo. Kao vi ste. Posluju. Odlično. Daj salvet. Evo, mi smo došli. Može. Evo, može nama jedan dosta. Ma ne, u kojem stavu... Oni se žele... Da idem do zima. Kako znaš, to je pravo žensko. To je pravo žensko. Dobar je karamela. Da, nešto između oreknjače, mokovnjače, bajadere i medene pite. To je kombinacija. Su ovo lagani neki? Želim vam svima od srca sve najbolje. Puno sreće, zdravlja i veselja. Čestiti i blagoslovljen Božić i sretnu Novu godinu. Ostanite skromni jer se dobro dobrim vraća. Hvala na podršci ovih 5 godina koliko smo zajedno.